Good to see you all. You ready to begin? Great. Great. In this class, we've been looking at the behavior of people, and especially looking at how their behavior is affected by the place they live in. I'd like to continue this in today's lecture. Today, I'd like to talk about a study that was done to measure the pace of life. The study compares different cities around the world and asks the question, how and why do different places in the world have different paces of life? As you probably know, pace tends to be part of how we describe the atmosphere of the place. If you've traveled a bit or read about life in different places, you know that the pace of life differs in different cultures and places, right? But why are some places faster than others? What exactly are the factors that make up the differences in pace of life? Before we discuss this question, I want to make sure that we all have the same idea about the meaning of pace of life. By pace of life, I mean the speed at which life is lived or business is carried out. Okay? Let me get that up for you. So what specific characteristics of places and cultures make them slow or fast? One social psychologist, a fellow named Robert Levine, a professor at California State University in Fresno, California, created a study that allowed researchers to analyze some data, some numbers, that could accurately define the pace of life of a place. He wanted to know the answer to this question. What makes a place have a slow or fast pace? Here's how he and his researchers went about it. They analyzed and compared 31 different cities around the world. They looked at 3 different factors. Let me put them up here so you can follow. What is the average walking speed of the place? Now, to measure that, he randomly selected people, both men and women, and watched the speed at which they walked in crowded downtown areas. He watched them as they walked a distance of 60 feet, or about 20 meters. Second, he looked at speed in the workplace. Now, he did this in an interesting way. He went to post offices all around the world. Yes, that's right, post offices. And he measured how long it took a postal clerk to sell someone a stamp. They measured the time that passed between when a clerk received money and the customer received the stamp. They looked at how much time that took. Okay? Are you with me so far? Yeah? Okay. Now, the third thing he looked at was how interested a place was in keeping accurate time on clocks. So, the researchers went to 15 randomly chosen banks and looked at their clocks. Then they compared the time on these clocks to the time reported by the phone company. You know what I mean. When you call the phone company to learn the time of day from a recorded voice, that time is considered to be very accurate. So, the researchers looked at these factors during the workday in 31 different cities around the world to get a specific idea of pace. By looking at these factors, the researchers came up with a rating of overall pace of life, the overall sense of time urgency. Let's look at a few highlights from this survey. The survey, by the way, was conducted in the late 1990s, so there may be some changes from what we would find in the same countries today. Okay, in the fastest category, Switzerland is in first place with high ranking in all 3 areas. Their clock accuracy
ranked first. Then comes Ireland and Germany, and Japan came in fourth. Really, these top 4 countries were all very similar. Let's look now at places where life is slow. The slowest countries were all non-industrialized countries, meaning there is not much industry, not many factories producing products. You can see here that they are from the Middle East, Syria, Asia, Indonesia, and Latin America, El Salvador, Brazil, and finally Mexico. So what are the common factors in the countries at the top and those at the bottom of the list? For these experiments and other studies, the researchers found 5 main factors that affect the pace of life in cultures around the world. Let's look at those. People tend to move faster in places with vital economies, lots of money changing hands, a high degree of industrialization, lots of companies, larger populations, many people, cooler climates, not the hot ones, and cultures that value individualism versus valuing the group. Interesting, don't you think? Unfortunately, we can't get into this discussion now. We'll talk about these details in the next class, all right? Oke, halo semuanya, senang melihatmu. Anda siap untuk bermulai? Hebat di kelas ini, kami telah melihat perilaku orang dan terutama melihat bagaimana perilaku mereka dipengaruhi oleh tempat itu. Mereka hidup dalamnya. Saya ingin melanjutkan ini dalam kuliah hari ini. Saya ingin berbicara tentang studi yang dilakukan untuk mengukur laju kehidupan. Studi membandingkan berbagai kota di seluruh dunia dan ajukan pertanyaan. Bagaimana dan mengapa tempat yang berbeda di dunia memiliki langkah kehidupan yang berbeda? Seperti yang mungkin Anda ketahui, cenderung menjadi bagian dari cara kami menggambarkan suasana tempat itu. Jika Anda telah melakukan perjalanan sedikit atau membaca tentang kehidupan di tempat yang berbeda, Anda tahu bahwa laju kehidupan berbeda di berbagai budaya dan tempat. Tetapi mengapa beberapa tempat lebih cepat daripada yang lain? Apa sebenarnya faktor-faktor yang membentuk perbedaan dalam pace of life? Sebelum kita masuk ke sini, mari kita lihat pertanyaannya. Saya ingin memastikan kita semua berada di halaman yang sama dalam hal kecepatan hidup. Saya mengacu pada tingkat di mana orang menjalani kehidupan sehari-hari, mereka atau melakukan bisnis. Oke, saya akan mengurusnya untuk Anda. Jadi, kualitas tempat apa dalam budaya yang menyebabkan mereka bergerak lambat atau cepat? Sebuah studi yang memungkinkan meneliti untuk mengevaluasi data dibuat oleh seorang psikolog sosial bernama Robert Levin, seorang profesor di California State University of Fresno, California. Beberapa angka itu bisa secara akurat menentukan laju kehidupan suatu tempat. Dia ingin tahu jawabannya dari pertanyaan ini. Apa yang menentukan apakah suatu lokasi memiliki kecepatan lambat atau cepat? Inilah cara yang dia dan timnya melakukannya. Mereka melihat dan membandingkan 31 kota dari seluruh dunia. Mereka melihat 3 faktor berbeda yang dia tempatkan di sini untuk Anda lihat, bukan? Beberapa kecepatan rata-rata berjalan di daerah tersebut. Untuk mengetahuinya, dia secara acak memilih pria dan wanita dan mengamati kecepatan berjalan mereka di pusat kota yang ramai. Dia mengawasi mereka saat mereka berjalan sekitar 20 meter atau 60 kaki. Kedua, di tempat kerja dia tertarik pada kecepatan. Sekarang kami melakukannya dengan cara yang menyenangkan. Dia mengunjungi kantor pos di seluruh dunia. Ya, itu benar, layanan pos. Dia juga menghitung beberapa lama waktu yang dibutuhkan petugas pos untuk menjual sebuah paket. Seseorang harus mendapatkan stempel. Mereka menghitung beberapa lama waktu yang dibutuhkan petugas untuk mendapatkan uang dan konsumen menerima perangko. Mereka melihat jumlah waktu yang dibutuhkan. Jadi, apakah Anda mengikuti saya sejauh ini? Oke, tidak apa-apa. Hal berikutnya yang dia teliti adalah seberapa peduli daerah itu dengan menjaga waktu yang tepat pada jam. Hasilnya, para peneliti pergi ke 15 bank secara acak dan melihat jam mereka, lalu membandingkan waktu pada jam tersebut dengan waktu yang disediakan oleh perusahaan telepon. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Ketika Anda menelpon perusahaan telepon untuk mendapatkan waktu dari rekaman suara, waktu itu dianggap sangat akurat. Akibatnya, para peneliti melihat ke dalam variabel-variabel itu sepanjang hari dan di 31 berbagai tempat di seluruh dunia untuk mendapatkan rasa kecepatan dengan melihat unsur-unsur tersebut. Para peneliti merancang skala untuk menilai kecepatan umum kehidupan, serta rasa urgensi waktu secara keseluruhan. Mari kita lihat beberapa sorotan survei.
Jajak pendapat dilakukan pada akhir 1990-an. Omong-omong, akibatnya mungkin ada beberapa perbedaan dari apa yang akan kita lihat hari ini di negara yang sama. Oke, Swiss adalah yang teratas dalam kategori tercepat, mendapatkan skor bagus di ketiga sektor. Mereka adalah jam yang akurat. Irlandia berada di peringkat pertama, disusul Jerman dan Jepang. Keempat-empat negara teratas ini memiliki banyak kesamaan. Mari kita lihat sekarang. Negara-negara paling lambat semuanya adalah negara-negara non-industri ketika datang ke tempat-tempat di mana kehidupan berjalan lambat. Artinya, tidak banyak industri, tidak banyak pabrik yang memproduksi barang. Mereka berasal dari Timur Tengah, Suriah, Asia, dan Amerika Latin. Seperti yang Anda lihat, terakhir ada El Salvador, Brasil, dan Meksiko. Jadi, apa persamaan dan perbedaan antara negara-negara di daftar teratas dan terbawah? Tes ini serta tes lainnya telah dilakukan. Para peneliti menemukan 5 elemen utama yang mempengaruhi laju kehidupan di berbagai peradaban. Mari kita lihat. Di tempat-tempat dengan ekonomi yang berkembang, orang cenderung bergerak lebih cepat. Banyak uang yang ditukar. Industrialisasi sampai tingkat ke N. Ada banyak bisnis. Jumlah orang yang lebih banyak. Sejumlah besar orang. Iklim yang tidak sepanas yang lain. Serta budaya yang menghormati mereka. Individualisme melawan kepentingan kelompok. Ini menarik, bukan? Sayangnya, kami tidak dapat melanjutkan percakapan ini. Dalam perjalanan berikutnya, kita akan membahas secara spesifik ini. Oke?